Ko lany igny dende hoezako satria agnaty lohako ihinagna fo. Tsy mba te hiasa loha hoe ahoana mba azahoana. Zany rehetrarehetra zany dia vokatry ny tsy fisiana hevitra. Firifiry amintsika tokoatra moa rehefa mahazo vola meny ramoseny vola vakagny tonga dia mividy vary 3 gony. Ela boka ivolany satria agnaty lohanao ihinagna fo. Jonas Price in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Efa niteny taminao teto zany ray andro fa nanomboako an'izany fandrarana zany zao vola 10,000 tampelatagna. 25,000. Avy nitombo 75. Nakanakatra hely. Fa tsy hoe mandigny vola be, zahay moko mitady vola ampiasaigny, vola anjova ampiasainao. Ono androake mbola tsy atokisan'olona firabola. Donc zany mba endre tsara zay kely ampelatagnana ndahana ampiasao. Fa zo mandigny raha maventy be, andigny raha maventy be aveza hony jirofo tsy namoa. Le symbole tsy fantatra. Raha fantoko aminao, zay mba kely ampelatagnanao, dinio kely mba ampiasagna anazy. Indrindra anareo madamo jiaby. Matetiky ny madamo moka mendra mose vola. Ito tsi. Dia nenao aza hoe tsitsitsingna fo mba dinio ndeso ambavaka Jesosy misy vola 10,000 sy ray aligny namendra moseko ana. Mba amevy tolotsaigna koa zaho. Mba anaovako fahagagana amin'ity, ampitombo an'ity, avitako mba mitsitsy an'ity sy ny sisa sy ny sisa. Satria io zao tsy voatery amanetsy ny voafaka ody. Na kely ara. Baiboly mihitsy milaza an'izany. Fa kely ny andohanao, lehibe indrindra ny hafarana. Fa izy koa mbola tsy tonga amin'izay teboka zay anao, manana hevitra afaka mandinika, tsy possible ny anagnanao antsona hoe ampy zany amin'ny fiaina. Tainy Jesosy anao. Ary ny olo amizao mahihitra daholo. Taloha anao mahita olo miarazy fandroky ma. Ndre mamodimody poketra daholo jiaby. Ary indrindra agnatina fahasarotana karan'izao no tegna tokony anehoana fa olo manana ny maizy azy anao. Ny atao hoe manana ny maizy azy ane tsy hoe manambola be. Fa ny olona manana ny maizy azy dia ny olona manana hevitra ahafahany magnatsara ny fiainany. Tainy tompo ianao. Ny olona rehefa ampy fahalalagna tsy azonao ravagna zany na manaova akory. Vola ampelatagnanao mbola azon'olo ravagna. Ny tragnonao mety azon'olo ravagna, fa le zavatra agnatinao tsy hanaovagna azy. Asa azonao le izy. Dia zay mahatonga Baiboly milaza hoe ringana hono ny olona raha vao io ny tsisy. Noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tainy tompo ianao. Mandringana hono. Zany mandringana zany mahazo moafo, voasilon, mahanona, mahafaty, mampahantra ny tsy fisian'ny fahalalana. Amen. Raha vao io fananao io mahavokatra, mazava ho azy ny sainao koa mahavokatra. Ndany nangery marke hoe fa ny olona ampy fifaneriserana amin'Andriamanitra, ny olona ampy vavaka, tegna grave be amin'ny resaka ide. Tsy haiko raha fantanao fa natonga ny Mosesy nanomboka nahafantatra fa le tegna aminazy iny afaka manao fahagagana dia satria niona tamin'Andriamanitra izy. Izinao tamin'le bouchon ardent, tamin'le roy memy. Izy Andriamanitra mantsy azy esory amin'ny tongotra ao ny kiraronao fa tanomasina lalovanao. Anao dia irahako andehanao an'izao, irahako andehanao andry. Dia ny hafarana zaho izy Mosesy tsy mahay an'izany. Tsy possible vitako an'izany. Ozy Andriamanitra mantsy azy, inona an'igny aminao igny? Dia ozy ngefa teny. Io teny io findesiny foana isan'andro fa vokatra le firesahany tamin'Andriamanitra, vokatra le fifanankalozany tamin'Andriamanitra, dia nampiasaigna le tena lasa navita fahagagana. Ka possible misy zavatra mahavita fahagagana aminao io, fa anao tsy ampy fifaneraserana amin'Andriamanitra. Raha fifaneriserana amin'ny télé ndraiky dia matetika dia vitanao ka. Fifaneriserana amin'ny telefona fa misy dia nitondro ananjy mihitsy akeo. Magnano j'aime. Amin'ny Facebook.
fa aiza ho aiza mba fifaneriseragna amin'Andriamanitra. Teo ny nafantarany Mosesy an'izany. Dia jerevinao koa fa i Mosesy dia bégaye, olo dediky. Tegna nidéclaré mihitsy izy tamin'Andriamanitra, zany tsy mahay miteny izy. Za tsy mahay mandahateny, ahoana andehanako any? Dia mody nataon'Andriamanitra foagna ratsy fa antsotsika i Arona ho mpisolo vavanao. Jerevy vakio baibolinao fa tsisy Arona niresaka tamin'ny Farao zany tao, fa i Mosesy foagna nagnano raha jiaby. Taizany niainga fihaonana tamin'Andriamanitra. Raha vao mahavokatra ny fanahinao, mazava ho azy, mahavokatra koa ny sainao. Mahavokatra ho azy koa ny vatanao. Amen. Satria mifampiankina reo. Ary mila mino ianao fa ny fahalalana no misintona ny zavatra rehetra. Avy ao ihany. Raha vonao mahay raha tonga ho azy aminao na lehilahy na vehivavy na tsy fantakino na vola, fahalalana misintona ny zavatra rehetra. Izy ka olo bado, tsisy olo tiagnotany ananjy, ay mala misy bado, tsisy olo ty za faritany misy anao. Fa raha vonao manam-pahalalana, voasintona ho azy ny zavatra rehetra. Ary ny sekre rehefa hitahy olona Andriamanitra, dia ametrahany sosikevitra ao anatin'le olo. Zany riavagna ny fitahiana e. Fa miandrandra le fitahiana hoe ilatsaka avy ambony plafond, na poketran'olo latsaka sy ny sisa. Fa ny fitahiana dia Andriamanitra magnome anao sosikevitra. Manomboka eo anao tsy tagna zany. Ka tsy possible nefa ny azahoany sosikevitra amin'Andriamanitra, nefa n'Andriamanitra raha tsy resahanao. Zavatra tsy possible zany. Be da be manko riavagna amintsika magnotany fogna, pasteur, ino secret? Ino secret? Mbola secret koa moa ankoatran'le atoroko anao keto reo. Sasany te hizaha raha hafa fogna fa le atoro anazy tsy ahoany. Bazara révélation koa dada ozy. Asa révéla ino le miako ananjy aketo re? Rehefa hitahy ho Andriamanitra, dia zay ny système ampiasainy. Ametrahany sosikevitra agnatin'le olo. Ka ny mahatonga vehivavy na lehilahy tsy manam-bola lava dia io, tsisy hevitra avy tamin'Andriamanitra mbo tonga tagnatiny tao. Anao zany raha tsy mbola natsapa mihitsy hoe izy zavatra anankiray tonga tamin'ny fiainako ty dia sosikevitra avy tamin'Andriamanitra. Raha mbola tsisy an'izany aminao, sarotra aminao ny ilazagna hoe afaka anatin'ny fahantrana. Mila mbo mahita anao karazana teboka, tegna vakivava mihitsy nareo mivady hoe ro irana tsy nitsika toro tegna avy tamin'Andriamanitra. Mba efa nisy an'izany ve tamin'ny fiainanao. Sa mandeha ho azy fotsiny. Io nefa matetika matonao zay nazo sosikevitra avy tamin'Andriamanitra, ampy zay ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra. Hitahinao aniny tompontsika. Alleluia. Mahatonga ny olona tsy manam-bola za dia io, tsy ampy ny fahalalana. Amin'ny fotoana ianao manam-pahalalana, tsy voatery hitotototo zany ianao. Fa misy zavatra tsotra kely ataonao dia afaka nitahinanao. Jerevinao tsara fa ny olona mampiasa sandry sahirana kokoa par rapport amin'ny olona mampiasa saina. Asazonao zany. Ny olona mampiasa sandry, misy eo matanjaka be, tairo e, tairo, ray, roa, jerevo regny fa regny sahirana kokoa par rapport amin'ny olona mampiasa saina. Hitahinao aniny tompontsika. Alléluia. Amen. Ao amin'ny Salamo 16:7 milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Salamo 16:7 ozy hoe isaorantsika ozy izy Jehova zay manome saina. Manome saina. Satria Andriamanitra ke zany magnome izy io. Tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Hitanao nareo toroteny zareko aminao eto isan'andro tsy avy aminao, fa tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Izy koa avy amintegna mareo tsy mbo filany bala antegna zay, fa firy-taogno zay. Tsy mbo fa zala tsy haiko kirakorangy zala fô samy amodiko maloha nagnano akory pasteur tsy haiko zay agnady izy. Tsy raha filivagaka aketo foka olo jiaby. Fa ozy izy ny Salamo 16:7 hoe isaorana ny Jehova ozy izy zay manome saina.
Ary ao Psalm 32:8 izy dia milaza hoe anome sainanao aho izy. Amen. Rehefa io Andriamanitra io zany magnome anao le saina, le fomba fisainana, dia mazava ho azy fa feno hevitra azo tanterahana, ahasoa ny fiainanao le izy. Lasa misy hevitra azo tanterahana mahasoa anao agnatin'le izy. Amen. Ka ny voninahitry ny fiainanao, votre honneur dépend de votre idée. Ny voninahitry ny fiainanao dia mifamatotra amin'ny fisainana anananao. Zay. Ny voninahitry ny fiainanao dia mifamatotra amin'ny fisainana anananao. Olona ohatran'ny ahoana ianao amin'ny tontolon'ny fisainana? Mba inona ny zavatra mba saintsainanao rehefa ao an-tokantrano? Io anie na amina fomba firesahanao ary dia tonga dia ahafantarana hoe lehilahy manan-tsaina ianao na vehivavy manan-tsaina ianao. Fomba firesahana fo. Na ny fomba firesahan'olo anankiray dia afahako amaritana hoe mbola hikoragna amin'ny olo ity zany ro hafa sa tsy hikoragna eky. Azonao ve zany? Ny olo anankiray miresaka aminao dia fa ampy andinianao hoe hatraiza ny kapasiteny. Ka ny voninahitry ny fiainanao za teo dia mifamatotra amin'ny fisainana izay anananao. Ary tsy mampaninona na dia tsy metimety aminao ary fa ny olona kely saina tsisy voninahitry ny fiainana. Zay le izy. Ny olona kely saina tsisy voninahitra. Jereo fotsiny regny olona tia mankala olo regny. Dia mba remarkeo inona mba voninahitra hitanao amin'ny fiainana. Satria izy tsy manana fa tsy fankahalana. Zany foana raha mameno fony ao. Ny teboka manaraka. Ho resantsika dia ny aina. Ny aina. Agnatin'ny antsoina hoe aina, amin'ny teny frantsay moa izy hoe âme. Âme. Io moa no tegna lazain'ny olona hoe fagnahy. Âme. Agnatin'izy io koa misy fitambarana zavatra maromaro. Agnisany agnatin'ny antsoina hoe aina ny saina. Saigninao. Dia hita agnatin'izy io koa ny sitrapo. Ao zany le izy no mipetraka. Ny saina, ny sitrapo. Dia hita koa agnatin'izy io ao ny fihetsem-po, na hoe émotion, ary ny safidy. Akao daholo ireo mipetraka. Misy zavatra anankiefatra zany agnatin'ny fagnahy, le mahaolon'ny olo volagniny. Ny sainao, ny sitraponao, ny fihetsem-ponao, ary ny safidinao. Ireo zany akao ireo mipetraka. Ireo anefa tokony ho salama daholo. Salama saigny, salama sitrapo, salama fihetsem-po, salama safidy. Mba voavalinao vetsika zao raha mba agnontany anao hoe salama ve ny safidinao? Salama ve ny sitraponao? Salama ve ny fihetsem-ponao? Reo mila salama reo a. Tena regninao mihitsy hoe ao tsara zany safidiko zany, ao tsara zany fisainako zany, ao tsara ny sitrapoko sy ny fihetsem-poko. Miankina amin'izay ny fahavokaran'ny fiainanao. Ny résultat am-piainana zany miainga avy amin'ny saina, miainga avy amin'ny sitrapo, miainga avy amin'ny fihetsem-po, ary miainga avy amin'ny safidy. Jerevinao tsara ty zavatra resako ty fa ny olona manana fihetsem-po tsara dia manana fiainana salama sady ambininy. Fa misy ane ravana mampalahelo fa zanany afa-pagnadinana dia izy ndraiky torana. No, vona regny izy afaka baka dady zafinao. Nagnino dadinareo faly loatra ao. Dia alevilevi saratsaigna olo normal mirona andra magnano zany. Manana problème izy amin'ny fihetsem-pony. Sasany raha vao vingitro ny tongotro ananjy ndraiky mivonto. Nakatra tongotro mamanareo. Nagnino vingitro ndraiky izy ke ono. Difa hafa nero raha magnano zany. Ary zany zava-teniko anao zany zava-misy zany fa tsy raha foroporoniko. Ary be da be ny olona miaigna amin'izany.
Dia ndanandray remarqueo regny olona tezitra lava regny a. Fa matetika ny olona tezi-dava dia olona mahantra lava. Regny olona isanandro tezitra. Samy makaray, tezitra foagna izy. Ndana ça va poketrinanzy. Ka za zany magnatoro anao fa ny fanany fatezerana tsy mandeha reriky fa miaraka amin'ny fahantrana. Jerevinao ny olona tezi-dava tsy mahavita mampiry trano. Saritika raha jiaby ake tsy ahoany. Zavy lay za mbola vignitry hozy. Volagno anao mo tsy anasa lamba. Zavy lay nare za mbola vignitry. Na sainao minan-kanina tsy homagna fa mbola vignitra izy. Ke anao mitsangitsangegna rintorintogna anao. Misy raha koa ny magnaraka izy io. Misy raha tsy mandeha reriky zany ny fanany fatezerana. Ka ny fiainana araka ilay fatoroko anao safidy. Andana mba misafidy tsy ho tezitra. Mety tonga manoloana anao ny zavatra mahasorena fa zanao tsy mahazo anahy anao koa niany fô. Tadidinao zany teny taminao tamin'ny fête des mères teo. Izy koa misy olo zany tady ankanikany anao dia volagno mitsy hoe tsy misokatra hoe labotikina ankany koa niany fô. Misy labotiky boky izy. Ary raha jerevanao le fahasorenana sy le alahelo ne tegna safidy marigny. Rehefa tsy ahoanao izy karaha tsy fa izy koa nanomboky ny dininao zay hoe ino ziny tsy malaiko ananjy ke. Vavaratsika igny be vita ozinao. Vavaratsinao igny be niredaka afo. Safidy le izy. Anao misafidy hijanona eo na anao misafidy hiala eo. Zay le izy ka. Nenebra tsisy dikany. Ohatra raha misenao ny teny nagnadariky fotsy volonao efa tonga dia teboko be agnaty fonao agny hoe hoe iankany sa tsy ankany. Iankany sa tsy ankany. Ankanivagna sa tsy ankaniva. Hoanao. Dia misy raha midoroko zay agnaty tarafo ao. Zafady amin'ilay teny vahiny hoe midoroko. Nanora tonga dia regninao mihitsy akory dia hoanao. Misy raha karaha ohatrany mametraka soa zay izy hoe. Ka akeo vonao karaha misy raha manoto za zegny koa anginy karaha tsy à l'aise. Alô riatako agny. Nefa jerevo ny famahagna n'igny problème igny ndray herinandro tsy mety voavaha. Fampilonjolonjo ke indrindra ny mpivady raha vao niady. Sarotro vahagna. Sasa zany tena fisafo tafo tena fisafo igny mandongo rindry. Izy tena fisafo. O mengatra zegny le agnano premier pas dia saola. Zaly koa izy hoe. Ary viavy zay izy koa fa izy zay nanomboky tsy nivolagna zay. Mandigny anao agnatonga ananjy izy fa vavany foagna mafodiny. Zafady nini? Andigny izy zany hoe mbola tsy ho avy eo. O zay agnaty velivelilantsika mbola tohizagna. Raha vao tsy mahatakatra le raiky amin'iny tohizo ariky. Dia remarqueo anefa fa chaque fois nareo mifamaly misy zavatra misy karazana fitahigna tokony ho tonga amizigny. Raha vao ajano ny fifamaliana igny misokatra raha. Misy raha tonga nanao tonga azy wala taiza foagna retatra amizay. Fa raha vao io no manjaka dia matetiky maro raha magnaraka anazy. Dia remarqueo zay fa ny olona tezi-dava mahantra velona. Ny tegna loza mora very raha. Olo vigny-dava regny mora very raha. Sahiragna izy mizody volany mala volako. Mora very raha. Satria magnadary fagnahy io zany karazana sakafon'ilay fanany fahantrana fatezerana. Ny fanany fahantrana raha vao tsisy olona tezitra tsy afaka magnano raha. Fa io no tegna adarinazy. Ka
samy mandinika mamakafaka. Ny olona tezy dava io mora marary tsisy hevitra. Mora marary. Izy koa fa ny bokiboky da raha zay izy fa agny ndraiky raha naomby. Sy raha navignitra, mora marary. Ka manahiragna zany io zavatra io revagna fa mba samy mba mangataka hery avy amin'ny fanahy masina mba tsy toetra agnaty tokantragnonareo ny fahatezerana. Le izy ane tsy hoe diso anao raha tezitra olombelona maro tsy ho tezitra. Ozony Baiboly hoe tezera fahazamanota. Fa be da be ny fahatezeratsika lasa fahotana. Ohatra tezitra anao dia lasa tsy najainao tsony ny vadinao. Nefa ozony Baiboly anareo vehivavy maneke ny vadinareo. Tezitra anao dia tsy nitiavanao tsony ny vadinao. Nefa ny Baiboly milaza anareo lehilahy tiava ny vadinareo. Raha vao mifanotra amin'ny tenin'Andriamanitra zany ny fahatezeranao dia egal ota. Dia ozony Baiboly hoe tezeranao zanako fa aza manota. Itahinao ane ny tompo. Alléluia. Amen. Amen. Eto zany dia tegna ilagna karazana réflexe mihitsy zany ty teboka anankiray ty. Satria ny olona tsy mahafehy fihetsem-po mora marary. Ary matetika ny olona tsy mahafehy fihetsem-po dia sarotra sitranina rehefa marary. Ary itigna koa ny mifamatotra amina fihetsem-po izy io e. Talitiko zanako tao narary re izy no maly tamin'ny afako maly narary. Vao niteneniko hoe raha sitrana anao vidianako dola. Dozy. Iregny hoe de papa ozy raha volagninao izy. Lao raha sitrana keo zanao tsy maintsy vidianako dola wa. I koa rô. Soragna ny tombo fizendro ke isitra. Donc zany ny aretina mifamatotra amina fihetsem-po. Tainy Jesosy ianao. Donc zany mila calme fogna anao isanandro. Raha tianao ambininy. Fa tsy piky raha hely mahasorenanao. Ny sasany moa tia mamakivaky raha andragno koa fa vignitra. Azon-draha hervera, lasety. Koa fa izy vignitra, regny korontagniny voalohany. Raha hinanankanina ndraiky aroko vaky. Hitanao ohatra fô olo dinderiny raha tsisy raha filagnana. Tsy ahoako na vignitra. Vakivaky fogna lasetinare hitanao nany. Na mba olo mamondrongony tsy magnanjay. Anao mba fa mandeha mpiangonana. Kristianina. Raha nivangainao andragnonao ndraiky vakivakinao. Sasany manana spécialité mamaky fitaritra koa fa vignitra. Armoire re moko alahy. Amaregna nje mizaha numéro ny FDC. Allô, FDC o. F nagnino. Vaky ndraiky koa fitaratra. Ato daholo rany. Mba hitreretinao ne anao tsy mahavoafehy fihetsem-po io. Izy iny revagna mahampaneko ane mirekipere izy io e. Ohatra anao na mahavaratsy olo dia io olo io vakeny efa tsy maintsy andeha hifonanao. Mba hitrerety zany devoir manokana ndraiky koa andeha hifogna aminanjy fo. Ode. Tonga aminare taoko sa. Amin'ny raha volagniky ny moaly. Ino raha volagniky ny moaly. Izegny moka fo moka rano mafana. Aozy. Tsy moramora fomba firekiperena an'io. Ny volagny izy nefa tsy ampy firy minitra. Anao vake hitsabozigny. Dia jerevy zany fa na ny fotoagnanao lany. Dia imagine hoe ny fotoagnanao ve lany irekiperena erreur fogna. Tsy aloha mba lany androsogna, ikréena zavatra, anaovana activité. Dia jerevy fa presque ny fiainan'olona maratra fihetsem-po tara fogna. Satria inona ny antony? Miréconcilier. Lany amina réconciliation ny fotoana. Fa tsy lany anaovana activité. Satria inona ny fandrinao oviagny edy zany dia hifogna aminanjy ahe mbola tsy amin'ny herinandro tao malo. Dia fitaraiky edy anare zay vai. Entre parenthèse zay. Teboka anankiray magnaraka zay tian'Andriamanitra avokaratsika dia io vatantsika io. Ny vatana. Mba karakory zao vatagnanao. Raha mba savagna zao angofonao koa maintigna vao manakory.
Misy nirevagna ny sasany namba angofony tagnany mahintigny ça va moa izy ke mo izy nefa tsy mécanicien izy tsy mpahandro angofo tagnana zany tsy tokony mahintigna hafa ndraiky anao amperinasa agny na tsy haiko magnino any raha vao tonga an-tragno anao tokony madio satria mihinan-kanina mankatrambavanao raha ino maloto de fa hita edy zany fô olo komikômiky anao anefa ikofa mivavaka oh jesosy ataovy milliardaire za milliardaire nino mahintigna angofo izy iboko verondradradradragny magnanjany fô izy miliara wa halleluja miliara i raha jiaby konany re olo le miainga amina fomba fisainana daholo amin'ny fitondrantegna agny anao mamolaka tsikelikely de miova magnaraka an'igny am'izay le fiainana fa raha sagnatry ny vava na ikarakara ny vatanao io ara tsy vitanao ahoana nde ikarakaranao vola be itahinao any ny tompo alleluja amen ka tian'Andriamanitra zany vatatsika avokatra fa tsy le reraka na marary lava donc zany hatramin'ny sakafo hohanigna mba dinio adinigna hatramin'ny sakafo hohanigna misy aneo zany sakafo hohaninao tsy compatible amina karazana rahanao azonao tsy mifagnaraka misinina sangainao ny sakafo hohaninao de farany marary anao de nazaveko anao raha tadidinao hoe izy koa tianao intelligent zanakanao azo vokisina lambo de mbola hely za tsy mampirisika hoe mifady lambo za magnatery mizakainao koa mifamatra mo za mba magnatoro anao fo mba izy mba fahitanao mba fa maventy ndraiky tsy magnino eny mety mihinagna izy fa mba ataovy tsy ndraikindraiky fa misy moka amitsika ron-dambo zany efa presque isan'andro lambo androany satio maregny tsy haiko ino afaka maregny njare sakafo hatramina rano njare koa misy ranon-dambo dao de fa tsy aminanjy ete ny antony ilazako an'izany de zao ny kosoa hohaninao io agnisan'ny zavatra mananaigna sarotra le vonina indrindra ny kosoa anao koa zany koa mihinagna lambo niany 2 semaines ny lambo io agnatinao koa fo nefa tsy hainao hoe inona ny mety aretigna ndesiny ndana nefa remarkeo mialatsigny za eto za tsy mampirisiko olo ifady lambo homoana daholo fa atoroko anao ny lafiratsiny azonao atoroko anao ny lafiratsiny andana moa anao mandeha magnatony pitarimy lambo de mialatsigny za mbola averiko fialantsigny miondriky de ndana magnatony pitarimy kiva de ndana mijereva tsara anao karakarakory moa handambo zegny aza vignitra de tsy beko misy mambalavala kifa kato mbola misy voniagna akato hoe nagnadary pasterane nagnino nagnano fagnoaragna hafa andany za mafantotra tontonko zay mitarimy anjy de ozy andeha hoaiza moa zany andeha alaka andambo jahano izy mierigna vake fa tsy digninao midoko ankilany ke azonao ve zany za zany tsy hoe mitinitiny fogna fô misy pirofo ane le raha ny sakafo amiagnan'ireo na samy biby araiky ro mbola manjarijary za akory tsy magasy hoe hoano araiky ro fa magnatoro fo magnatoro anao fô za de eritrereto zany ireo zany izy afangaronao ravi-mangahazo matetiky io reo de raha isan'andro anao mihinagna an'ireo agnanakory anao raha mba tsy ndraikindraiky za igny fataon'olo fa ny sasany koa fa mandeha ba zany tsy vidy lambo ndraiky za iny any fa isaka mahazo vola izy hinan-dambo fôra agnaty lohany ka anao raha mitaiza zaza aza de mba amiagna ny loatra matetiky zaza aloha janoko herinakeo
mba tsy hitaran'le resaka. Tainy tompo ianao. Alleluia. Ka zay le izy ravagna izy efa natoroko anao zany mila mamokatra ianao. Alleluia. Mila mamokatra. Ary atsika ho aza variana amin'ity fiainana ty fa ndraindray tsika taferitreritra fa nentsona hoe intelligence de diplôme. Ny intelligence tompo tsy diplôme. Tainy tompo ianao. Betsaka ny olona taferitritra an'izany. Iny nianatra be, sady nianatra ta Madagasikara, nianatra ta Amerika, na nianatra nagnerina an'izao tontolo zao ary tsy voatery ho intelligent. Sazy zany tsy diplôme. Ny fianarana araka nefa natoroko anao dia ndesin'Andriamanitra namoazana andreo zavatra natorotoro jiaby tagnatinao to. Fa tsy destiné akory ny fianara. Na nianatra be anao tsy voatery tsy maintsy tafita. Fa ny fanagnanao intelligence avy tamin'Andriamanitra regny no mamaritra anao hoe hoaiza anao na hoaiza anao. Tahiny Jesosy ianao. Tahiny tompo ianao. Dia natoroko anao jereo zany firenena européenne fa ny tegna nampandroso azy à 90% resaka école d'apprentissage fa tsy étude universitaire. Fa nintsika gasy tsy maintsy mavita université vao iveritsika efa ho tafita le zaza. Ndana nefa jerevo fa misy olana vita étude universitaire fa mitady asa amin'olona tsy manana BPC. Azonao ve zany? Donc zany ny intelligence tsy resaka carton. Hoe za manana masters na za manana maîtrise na za manana an'izao. Fa ny intelligence zavatra agnaty ao. Capacité afahanao manao zavatra, afahanao manova zavatra, afahanao mibaiko zavatra. Zay ny antsoina hoe intelligence. Tain'Andriamanitra ianao. Ary io no tegna mahatafavoaka. Fa be da be ho ny olombelona matory na dia mitsangana aza, matory mitsangana. Mandigny bekona vao mavita zavatra. Mandigny tenenina vao mihetsika. Na dia hitan'izao raha fa io tokony ataony tsy ataony io raha tsy bekonao izy. Matory. Dia regny rehetrarehetra regny mila ialana. Enao zany mila fantanao inona ny ataonao e. Zaho vetivety nagnotanin'olona pasteur ozy misy 1,5 million amina atao. Ino novoko ananjy? Dia za atero atao za. Dia izy vao nidagna hoe pasteur raha tsy hitanao raha nanovogna ananjy maro zako. Tsy le terigna amin'ny dada. Ady fête de père za fo avy tsy hoela. Oui, amin'ny herin'ny niany mariko izy io. Say mbo iniany zalahy. Reo tsy volavolagna reo. Say mbo iniany zalahy fête de père. Tainy Jesosy ianao. Manambola hono izy fa tsy hainy raha ataonanjy. Dia magaga ve zany olo zany raha ho sahira. Na raha ataony aby tsy hainy. Izy io zany tsy dia devoly loatra izy fa matory. Misy raha matory henandambo foagna raha koa kale. Tavindambo be mandry. Anontany maloha olo mariny anao mba nisy raha voarainao ve hoe. Anontany ino izao mba voarainao hoe. Dora tsika hitsangana tsika hiaraka hisaotra ny tompo. Mba samy mba misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay lesona mba voarainy teto androany. Sandrato ny feonao dia mba miresaha amin'ny tompo ianao hoe Jesosy ao, misaotra anao fa noentinao teto, misaotra anao fa nampianarinao, misaotra anao fa nomenao fahasoavana afaka nandreana izany lesona izany, ary manomboka androany hoe za avita andanjalanja ho équilibré ary indrindra amokatra amin'izay. Misaotra tompo ao mideranao zahay, mankalaza anao zay sady mame voninahitra anao. Ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra ny nofo rehetra ary tsy misy zava-magaga zay tsy hainao atao. Tonga eto anatrihanao tompony vahoakanao androany. Hitanao tompony zavatra miafina amin'ny fiainanay, tsy miafina aminao nefa zany. Fantatrao tompo ao ireo zavatra mbola matory ao anatinay ao. Dia indray zay le mbola mora tezitra, indray zay le mora sorena, nefa nazavainao ny teto androany zava-dratsiny zany fahatezerina zany. Tompo ao mivavaka aho, mandray ny hery sy fahefana, manapatapaka
afaka niozona rehetra zay mbola mamatotra reto vahoakanao reto, mandroaka ny fanahy ny fahatezerana, mandroaka ny fanahy ny loloposy ny ratsy, levona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina, tsy manam-pahefana. Ho tahinao Jesosy ny fiainana zay rehetra tonga teto, ary ny ranao Jesosy Kristy andrakotra ny isam-batan'olona. Ody izy androany miaraka amin'ny fifaliana, ody izy miaraka amin'ny fitahiana, ody izy miaraka amin'ny fiovam-piainana. Tononoko tompo fa manaraka ny tsiraiava ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra fanamasinao. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Amen. Tahina manokana ianao ary tsofoko rano mba ho ela velona. Amen. Azadigno rapitso maraina, misy maraina vaovao eto manomboka amin'ny 5 ora sasany maraina. Entanina zany atsika rehetrarehetra, be da be amintsika moa ko matory mandregny dia tsy tonga eto ndraiky izy. Maraina tsika tena nokatra zavatra mihitsy eto amin'ny toerana ity dia mba tonga avy ianao. Amen na? Dia ny talata sy lakamisy ary zoma isaky ny amin'ny 7 mandregny eto. Talata, lakamisy, zoma à 9h du matin aketo. Dia ho anao zany raha mba misy fotoana ahafahanao mitsorika kely aty dia mba tonga avy eto mandray fahasoavana. Rehefa lahady moa dia efa ohatra n'izy hitanao io, rehefa avy eo hisy 2e kilte, 3e kilte, 4e kilte, 5e kilte. Agnatanteraka fanatitra ho an'ny tompontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo ndreto zay mamafy amin'ny fanjakanao, ndreto zay manolotra anao ampahany amin'izay nitahinao anay, ndreto zay Kristy tompo manome andreto fanatitra ireto mba ho fanatitra ankasitrahana, ho fanatitra mendrika, ho fanatitra hitondra hery sy fahasoavana amin'ny fiainanay. Ta io manokana Andriamanitra ireo zay mahafoy ny ampahafolo-karenany, ao ireo zay manolotra anao ampahany amin'izay nitahinao azy, tanteraho aminy Jesosy ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka tonga dia mandrositsika avy any aoriana magnatanteraka. Resaka fahombiazana karaha tsy efa avy nandaroade, enjagna mihitsy arô Jesosy nagnafaka an-tegna agnaty fahoriagna. Sy fierindalagna afa-po tsisy karan'izegny, feno avaliagna mizara aminao, mahitanao ko tapaboake. Resaka fijeragny ity, malaza kefinyagny ity, jangigny fô jangigny volagny koeto ny fahasarany tompo. Harabegny fa tsy magneky resy, anao ekipany ilay mpandresy, aza misalasala fa tonga ty ny lera, andreresatsika miaraka midera.
mivavakasika amarina ny fotoana. Misotranao zay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Tonga eto anatrihanao indray ny vahoakanao, hideranao sy hanome voninahitra anao. Faly zay Tompo satria ianao le mampifaly anay. Ary mino Tompo malala fa nizaniza miatrikady tonga teto androany, mpandresy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Reo zay manana olana, hijoro vavolombelona ny amin'ny vahaolana ane izy. Reo zay anatin'ny tsifosina, andray famatsiana mahagaga avy aminao ane izy. Ianao Andriamanitra hita zay rehetra ataony tsirairay avy. Hoambinina sy ho salama tokoa ane izy Tompo. Salama nanambinanao ny fanahiny teto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra ara-manao hoe amen. Dia teneno le olona akaikinao manaraka antsika ny fahasoavany. Unifies in Madagascar.